Une presse hydraulique comporte deux pistons de 10 cm et de 2 cm de diamètre. لكن une presse هلا ببعث لكم الاكزامبل picture figure يعني صورة. Une presse hydraulique comporte deux pistons de 10 cm et de 2 cm de diamètre. يعني D1 الكبير هي D1 والصغير هي D de diamètre. تبعته شو ليش كتبتها D1 diamètre؟ لو كان قايل لي ريون كانت حطيتها R1، لو كان قايل لي سيكسيون او سيرفاس كنت حطيتها S، بس هون شو قايل لي diamètre. Diamètre D1 diamètre D. On exerce une force sur le petit piston. شوفوا شو قال. On exerce une force sur le petit piston. Petit piston يعني F symbole. Force للبتي piston F. Force للجراند piston F1. عم حافظ تماما على كيف كان الكور. لكن الجراند piston S1 و F1 petit piston F و S. عم حافظ على هيدول نبقى دايما بس يجيب سيره البريس هيدروليك اعرف شو السيمبول للكبيره وشو السيمبول للصغيره. لكن هو كل شيء قال une presse hydraulique de deux pistons 10 cm et 2 cm de diamètre. On exerce une force sur le petit piston de 10 N qui le déplace. Trouver ou déterminer la force exercée sur le deuxième piston. يعني يجيب لي ال F1. طبعا دغري انا الصورة هي ذاتها بتتغير. هيدي الصورة، هيدي بريمير بيستون وهيدي دوزيام بيستون au même niveau horizontal. هون FS FS1 F1 F1 S1. طبعا P باخد نقطة A ونقطة B PA égale PB. هيدي même niveau horizontal الأساس، يعني F sur S égale F1 sur S1. هيدي نيوتن هيدي متر كري متر كري. طبعا انا شو عطيني؟ ما عطيني السيرفاس، شو عطيني؟ عطيني الديامتر. طيب من الديامتر للسيرفاس كيف شو بدي اشتغل؟ اول شغله لازم حول من السنتيمتر للمتر. ديفيس بار 100 ايجال 0.1 متر ديفيس بار 100 ايجال 0.02 متر. هيدا دي 1 دي 2 دي 1 ديامتر، هيدا الديامتر. طيب انا بدي السيرفاس. شو الريلاسيون بين الديامتر والسيرفاس؟ اس ايجال او surface égale diamètre sur ou surface égale pi fois r au carré. Pi fois combien? Fois r au carré. R c'est rayon. R يعني rayon. Rayon égale diamètre sur 2 égale diamètre sur 2. طيب لكن الار ما معي اياها انا هون. شو معي؟ معي الديامتر دي. Donc R égale D sur 2 égale 0.02 sur 2 égale 0.01. Donc S égale pi fois 0.01 au carré égale 3.14 fois 10 moins 2 au carré 10 moins 4 fois 10 exposant moins 4 mètres carrés. طيب هيدي الاس 1 نفس الحديث بي فوا ار 1 او كاري. طيب كمان اليوم ما معي اياها. ار 1 ايجال دي 1 سور 2 دي 1 0.1 sur 2 égale 0.05. Donc S1 égale pi fois 0.05 au carré égale 3.14 fois 25 fois 10 exposant moins 4. طبعا هون pi fois 5 fois 10 exposant moins 2 au carré. 5 au carré 25 10 exposant moins 2 au carré 10 exposant moins 4. ما معي كالكولاتريس تحسبها هلا، بس هيدا وصلنا لها. انا شو بدي F1. الريلاسيون شو هي؟ F sur S égale F1 sur S1. chacun par sa valeur. الF عطيني اياها ديل F 10 نيوتن 10 sur S. الاس ده طلعت معي 3.14 fois 10 exposant moins 4 égale F1 sur 3.14 fois 25 fois 10 exposant moins 4. طيب
F1 كيف بدنا نجيبها لل F1 produit des moyens égale produit des extrêmes F1 fois 3,14 fois 10 exposant moins 4 égale 10 fois 3,14 fois 25 fois 10 exposant moins 4 هلا هون في fois F1 donc F1 égale بنقلها هي ذاتها 10 fois 3,14 هلا شوفوا ليش fois 25 fois 10 exposant moins 4 sur 3,14 fois 10 exposant moins 4 F1 égale observez bien 3,14 fois 3,14 تحت 10 exposant moins 4 10 exposant moins 4 تحت شو بفضل عندي 10 fois 25 10 fois 25 égale 250 نيوتن شو طلعت معي الاف 1 250 نيوتن الاف ديل اف الاف 10 نيوتن بدي طلعت 250 من 10 ل 250 شو الفرق فرق بالسرفاء بالديامتر 2 سنتيمتر 10 سنتيمتر هيدا الفرق بالديامتر خلت 10 نيوتن شو بتساوي 250 نيوتن